Ansu also more or phantom or Sheila. Our demo. I'm not video okay. I'm not video okay. Jabi Kumuruni. Mena la piscopate de Paris. Mena aller Jabi. Ah ouais. Mena aller Jabi. Parce que Nyokuma Chama mais faut nga Jabi parce que à partir de maintenant ne va aller suivre chaque vidéo. Follow the time da kuntembulu. D'ailleurs ma saka bere la mais chama pana nguna mais faut nga la mais pour que nga saka Jabi parce que nya fanya nga bo boara sakama. Ba Jabi mununa oui akuma intéressant oui quoi mais sinon a brouillon marron nous a cacophonie marron nous nta shido marron nous nta Jabi là parce que na fato kuma dola na fato kuma dola iyere baro ka foka selenu kani torolenu ala fialente dusu kasilenu ala Jabi fibe gêné ka Jabi parce que ne be mindo oteni ala be ka kuma fo a gêné nenu na be ka galonti ke fa fo na be galonti ke tellement avec ka kuma tawro na blaro nyini karo na galon blaro me am ta ka daele no re fo nga kadide ameta don kele kadure wala ibe plaisir ta ibe plaisir ta ka Jabi di comme tu veux alors ibe plaisir ta ka ke ibe dien kokola ni ba ke avec plaisir o de kadi ibe faire o de ma alors ne nata be do kokola mba ke avec plaisir hal ni tara kibta barani ni tara entretien d'embauche là ni quoi à uma ko ni barren à plaisir de là à volonté bila ka ki yere a ma jamu ka plaisir tanai akachala fe go bara so o entretien d'embauche au betem parce que patron ba ko ne nga bara confie na teche donc sans plus tarder madame ne ako aya dame ne fola ka yere victimiser ne ma vidéo dame la jere ne benani vidéo vidéo est à peu près 7 minutes déjà donc nous fera dame là je sais pas donc ba dame no là bon là-bas fait mo la mais puis nous en communication qu'on fait ni ci do ke quand parce que ne tse ka air kele de air la vidéo là vraiment patience tenir na attente mbulu mais nyamunu na je nyamunu la même bo Jabi nga jega benani munu abora yere victimiser ka kuma uchaya koni amabla kale tabla kona mafara lela kale basama ko gata mo shima sima mo shima damne edi damne mo shima damne ere de damne yere ikele yeni ko damne au contraire ambora de ka kumi fe kika sabali ikadi i mo fitini munu bi no fe no watila mo fitini munu bi ko alsa ki kanumbo udula ambe ka fiere kiki ika fretke au ka fara no nga au ka mouvement sigi ko mo ko fama bawla ko jama ba awre ko kawre mo ko ke arasa fe ke e de ceder sigi ko sympathisant sigi ko donc awre nana ni mo yi awre mo arasa jam mo yi awre kama mo tura arasa ko oh an ko de ka ko ceder ne no mi arasa taide
ano sympathisant na o to ko da arasa la ka ko de o to arasa ye parce que ya tadi aw ka ta ko mouvement siga no ko force no ko fanga ni jama baw no fe aw ka ko were ke comme ça ni ala ni kira sona ma ko ma ɲɔgɔn faamu ni sira kan don an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ sira ka jan tant que an ye maliyɛnw ye an ma sa an bɛna ɲɔgɔn ye don dɔ tant que aw bɛ maliko kɛlɛ la anw bɛ maliko kɛlɛ la aw ko k'aw ta ye maliko de anw ta ye maliko de an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ chemin dɔ kan un jour mais n'a y'aw encharné k'a fɔ de ko tɔw ye min kɛ aw yɛrɛ ye bɛɛ kɛlɛ min na aw yɛrɛ bɔra ka taa tugu bɛɛ la min na wa foyi man jugu diɲɛ kɔnɔ dɛ i yɛrɛ ka système k'i minɛ n'i yɛrɛ ka propre système ye ne bɛ k'o de kɛ parce que mɔgɔ o mɔgɔ tun mana bɔ ka vidéo kɛ ani boli de bɛ bɔ a b'o jaabi donc ne bɛna minɛ n'a yɛrɛ ka propre système ye awɔ donc i ye min kɛ mɔgɔw la mɔgɔ o mɔgɔ bɔra n'i y'o bɛɛ kɛlɛ ka tila k'o bɛɛ kɛlɛ ta k'o turu da CDR kun ko CDR ko k'a bɛ bɛɛ kɛlɛ ko mais ko CDR ka terminus de ye e de ye bɛɛ kɛlɛ mais i ka terminus de y'anw ye awɔ e de ye bɛɛ kɛlɛ e de sera bɛɛ ma e de mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ se ka téléphone don i da la k'a fɔ ko allo ka kuma n'i tɛ e fɛ tu es contre toi n'i tɛ CDR la tu es contre toi i y'a bɛɛ kɛlɛ kelen parce que i yɛrɛ bolo o bɛɛ ye obstacle de y'i bolo o tɛ arasa ko ye dɛ o ye k'i ka intérêt personnel de défend parce que tu es psychopathe i yɛrɛ bolo fɛn o fɛn bɛna don i n'i ka intérêt cɛ n'o b'i gêner i bɛ ko bɛɛ kɛ diɲɛlatigɛ la i b'o éliminer cogo min donc cible o cible n'a a traverser i ka sira fɛ i b'a éliminer donc e de ye bɛɛ kɛlɛ e de y'a bɛɛ daminɛ aw de ye bɛɛ kɛlɛ donc aw nana tuguni a ye bɛɛ kɛlɛ min na k'a bɛ o de kɛ o de tɛ passé n'aw bɛ se dès maintenant aw ka di mɔgɔw ye kuma min sɔnni aw ka laban komi mɔgɔ tɔw a ye t'aw ka mouvement sigi bɛɛ ka t'i ka baara la ni ala y'an bɛɛ sira kelen ma don min an bɛ ɲɔgɔn kunbɛn an bɛ jɛ ka maliko kɛ o de da ka faiblesse ni siranya o tɛ dɛ parce que a tɛ fɔ ko nin ma fɔ aw ye a tɛ fɔ ko chance ma da aw ma k'aw ka segin kɔ a tɛ fɔ ko aw kɛlɛli kun man di mɔgɔw ye ko mɛ k'u y'a kɛlɛ aw tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔw y'aw gɛn parce que chance dira aw ma k'aw ka segin aw ma sɔn chance dira aw ma k'aw ka segin a ye mɔgɔw neni donc aw bɛ ka minɛ aw yɛrɛ ka propre piège de la aw yɛrɛ ka propre comportement an bɛ taa o de fɛ son ka ɲi yan d'accord ko ne ye nkalon tigɛ ko ne ko ani k'a taara a mɛnna ko a bɛ san kelen bɔ k'o tɛ tiɲɛ k'ale bɔra kaso la n bɛnna n'o yɔrɔ de ye ko san kelen ye sisan ye ko Facebook y'o san kelen kɛ t'inquiète pas Facebook y'o san kelen cɛ an bɛɛ ma an bɛɛ b'a dɔn mais an maloyara k'a partager i ka comportement bolo an maloyara i kɛcogo bolo k'a partager ne y'i sigilen vidéo la i bɛ ka kuma arasa kan ne maloyalen don i hinɛ de bɛ ne na wa i makari de bɛ ne na wa i yɛrɛ kɛra cogo dɔ la parce que ne tun t'i ka vidéo filɛ dimanche tɛmɛlen ne donna vidéo kɔnɔ k'a filɛ mais fiman kun don i ɲɛda kun t'a la mais k'an sigi k'i lajɛ bi k'an siyansi ka bilahi i hinɛ ye ne minɛ n t'a dɔn fɛn o fɛn b'i la n t'a dɔn diɲɛ fɛn o fɛn b'i la mais ni i encharné ni i endetté i kunkolo chauffé k'i bɛ taa nin ko tɔ fɛ bilahi ni kɛlɛ in tɛ ja i la walahi bilahi a tɛ ja i la malika kɛlɛ o janjo ma ja i la cogo min arasibaci kɛlɛli janjo bilahi a tɛ ja i la mais arasibaci ta bɛ juguya n'o ye parce que halisa tɔ nin b'i la tɔ nin fitinin b'i la halisa i yɛrɛ ka propre système créé le o de bɛ ka kɛ k'i yɛrɛ gosi n k'o de ka jugu n'a bɛɛ o de ka jugu diɲɛ kɔnɔ ni fɛn bɛɛ donc k'o tɛ tiɲɛ ko nkalon tigɛra k'ale bɔra kaso la k'a san kelen ye nin ye ko donc k'ale taara Espagne arasibaci nɔfɛ k'ale Ivaniw kɛlɛ ko bɛɛ kɛra ale nalen de la ko n'a sɔrɔ ko ale ni arasa tun bɛ kɛlɛ la ou bien ni contact tun t'ale ni arasa cɛ ko c'est que arasa ye hypocrite de ye o ye jeli to a nin kɔrɔ ka yɛlɛ ale fɛ o ye jeli to a nin kɔrɔ k'ale kɛ tan i bɛ k'i yɛrɛ de décrit i caractère i bɛ k'o de décrit i bɛ cogo min dɛ i y'o de décrit k'a ban pewu n bɛna kuma dɔ fɔ aw ye a bɔra kaso la n'a nana a nalen n'an bɛɛ taara kunbɛn
aw b'a dɔn a seginna arasibaci ko kɛlɛ la min na parce que CDR kun ye wari min fara ɲɔgɔn kan ka bila ɲɛ CDR girinni min kɛra ka fɛn bɛɛ kɛ ka boli ka diɲɛ fan bɛɛ don ɲɔgɔn na faransika cɛ muso denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ y'i nin di fo mɔgɔw kun bɛna arasa kɛlɛ a nɔfɛ ka fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔw bɔra ka fan bɛɛ kɛ mankan ye ka kɛlɛ wuli arasa la hali sini dɔw b'o gɔngɔn fɛ a bɔra ka minnu kɛlɛ k'ulu ye arasa attaqué c'est vrai que ale ka ko kun b'a la mais ko wɛrɛ kun b'ulu fɛnɛ kɔnɔ wari min ni fɛn minnu bilala ɲɛ et puis n'a y'a ye k'a fɔ ko jama b'a kɔ ko mɔgɔw b'a fɛ a yɛrɛ bolo mɔgɔw b'a fɛ ka tɛmɛ arasa kan o de la mɔgɔw ye kɛlɛ wuli k'a donna k'a bɔra tan donc a ye fiɲɛ ta donc wari ni minnu ni fɛnw bilala ɲɛ a b'a fɔ ne tɛ dangaden i tɛ nin wari ninnu arrêté dɛ a bɔra k'a ka wari ninnu récupérer ka nisɔndiya n'u k'an fɛ k'a ka ko ninnu kɛ komi a yɛrɛ y'a daminɛ a ka prison wagati de la donc n b'a daminɛ o yɔrɔ la an bɛ taa n'a kun y'a daminɛ avant ça aussi n bɛ continuer o fɛnɛ fɛ donc a nana a y'a ka wari minɛ tranquillement bɛɛ bɛ k'a fɔ épiscopat de Paris i nana i y'a kɛ tan nin ɲana c'était tranquille a y'a ɲininka k'a taara Mali la siɲɛ joli ne ma fili siɲɛ 4 o kɔfɛ a taako fɔlɔ min kɛra Mali la a taara ka mariage kɛ a ma Bamakɔkaw wele a ma Arasibaci wele hali alo a ma d'u cɛ a ka mariage photo de bɔlen ni dɔw nana n'o ye ni mɔgɔw y'a critiquer ne bɔra ka mɔgɔw kɛlɛ j'étais la seule écrire la ka mɔgɔw kɛlɛ n k'u da ka sama ka bɔ a da la n k'a taara ka furu kɛ n k'a tɛ mɔgɔ ɲɛ sira la n taara base comme publication n taara don ta kɔnɔ mɔgɔ y'i da don a ka kuma la n donna bɛɛ la ka bɛɛ jaabi Jika bɛ yafa ma fo n ye Jika wele n ko Jika n ko Jɛnɛ bɛ ka attaquer n ko pourquoi mɔgɔ si tɛ ka ne dɛmɛ ka Jɛnɛ défend pardon a ka hakili to n da filila n k'a bɛ ka attaquer k'a taara a ka mariage kɛ n k'a tɛ mɔgɔ ɲɛ sira la k'a ye dogo k'a ka mariage kɛ n ko ne kelen de bɛ commentaire kɔrɔ ne kelen de bɛ k'an battu k'a défend n ko pourquoi mɔgɔ tɛ ka ne dɛmɛ n ko parce que n k'an kana to mɔgɔw bolo tantɔ hali n'a sɔrɔ a min sara n'an t'a kalama an kana to mɔgɔw bolo mɔgɔw k'a lagosi tantɔ a ta de y'a ka vie ye a ka vie privée de don n'a taara min kɛ o y'a ka vie de ye mɔgɔw ka fara la ne kelen mais ni diɲɛ supporter ba in bɛɛ tun b'a nɔfɛ mɔgɔ si ma taa mɔgɔ ka commentaire kɔrɔ mɔgɔ si ma kɛlɛ kɛ mɔgɔ si ma mɔgɔ défend ne Jika b'o seereya tellement que ne dusu bɔra n ko mɔgɔ ma fara ne kan o kɔfɛ a ma taa ka mariage la o ma kɛ tagako kelen ya ne ma fila ye tagako 2 ni 3 de k'o kɔfɛ a ka coup de fil a tɛ don ye ko munna ko Bamakɔkaw ma taa ka mariage la ko munna a m'ulu wele i b'a dɔn a ye prétexte min sɔrɔ ko ayi k'ale tun tɛ fɛ k'olu déranger de ko parce que ko in ko a kɛra cogo min cɛ i ni mɔgɔ min jɛra san 3 e ko e ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔ min ye i ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ mɔgɔ min ye e ka taa i ka mariage kɛ hali n'i tɛ fɛ a ka taga karisa an nana an k'a kɛ tan a ye na an ka mariage la walima an madenya bɛ cogo di non yɔrɔ a y'o tagali si bɛɛ kɛ Mali la a ma weleli kɛ a ma fosi kɛ fo a tatɔ a ka terrain ninnu lajɛ n'u y'a minɛ ka taa n'a ye terrain filɛyɔrɔ la sinon a ka appel tɛ don yen a ka bɔ a k'i kali parce que n'a bɛ kuma quoi ne tɛ se fɛn dɔ la u degelen don ko dɔ la ko video la kuma ko an bɛ fɛn dɔ fɔ video la ka tila ka taa duguma ayi nin ye video kumaw de ye nin ye video la kumaw de ye walima ni nkalon jɔr'u la kɛlɛ ye stratégie de ye i bɛ stratégie de bɔ ka kɛlɛ kɛ ne tɛ se o la dɛ ne tɛ se video la kuma la ka bɔ ka nkalon tigɛ ka kalabancɛ ka tila ka taa n sigi duguma ko video la kuma don ne tɛ se o la dɛ ne ye min fɔ n bɛɛ de filɛ mais n tɛ taa loin a ka nin ko ninnu na n tɛ taa loin n tɛ taa profondeur la parce que a yɛrɛ tɛ ka taa profondeur la mais n'a taara profondeur la n bɛ don a profondeur la n b'a fɔ bɛɛ ye kelen kelen a y'a mɛn a bɔlen o la Ivan kɛlɛ a b'a dɔn k'a ka stratégie kun ye min ye ko ne bɔra direct dɔrɔn ko n bɛ arasa attaquer komi tɔw y'a attaquer cogo min ko mɔgɔw tɛna arrêter komi mɔgɔw y'a kɛ cogo min parce que a kun sigilen tɛ ni nin ye a b'a fɔ ko mɔgɔw tɛna arrêter ko donc mɔgɔw bɛna n gosi komi u ye tɔw gosi cogo min donc n bɛ plan de ɲini n bɛ moyen de ɲini n bɛ occasion dɔ ɲini a bɛ se ka janya komi a bɛ janya cogo min a bɛ temps min ta a b'o temps ta
don min ne n fɛrɛla ma o don nin bɛ bɔ n bɛ occasion ɲini o y'a sɔrɔ ni n sera ka mɔgɔ minnu bɛrɛ ka fara n kan ni n sera ka mɔgɔ minnu nɛgɛ ka fara n kan n bɛ na n'olu ye o la an bɛ sɔrɔ k'a kɛ boum. aw ma ye a b'a attaqué nin wagati na tuma min M5 ko bɛɛ b'a dɔn ko bɛɛ tun bɛ girin na M5 ko kɔnɔ donc nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'i attaqué k'a essayer k'a tester k'a lajɛ n'a ka plan bɛ marché ou pas parce que a y'a kɛ vote ko kuma la a yɛrɛ b'a dɔn e mɔgɔ min e y'i si bɛɛ kɛ CDR kɔnɔ e y'i si bɛɛ kɛ Arasa nɔfɛ e ma bɔ k'i prononcer Arasa ɲɛ siɲɛ kelen i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ e bɛn'o daminɛ tilegan dere fɛ ko ayi k'e ta ye Maliko de e ye Maliko daminɛ don jumɛn o don wa donc a y'a testé siɲɛ fɔlɔ la a ma passé a ye occasion wɛrɛ ɲini o y'a sɔrɔ a kelen bɛ ka vidéoman fara ɲɔgɔn kan ko n ka dilanjɛw a jigi b'olu bɛɛ kan armée rouge armée noire ni fɛnw a yɛrɛ bolo a ka di bɛɛ ye bɛɛ ye capable ka ale défense ta ale ka di bɛɛ ye ka tɛmɛ Arasa kan a n'a tɔ kelen dɔ ko donc an bɛ occasion ɲini a bɛna tiɲɛ kuma min an bɛ occasion ɲini an b'an bila ɲɛ comme ça n'a bɔra ka kuma an b'a fɔ an y'an ta fɔ ka kɔrɔ an y'an ta fɔ ka kɔrɔ e ye san 4 de kɛ CDR kɔnɔ e pere ma bɔ k'i prononcer e y'o daminɛ sisan mun na tu penses qu'on est dingue ou on est bête e ni si bɛ kɛ CDR kɔnɔ e b'a dɔn ko Arasa tɛ tiɲɛ fɔ k'a bɛ nkalon de tigɛ k'a kɛlɛkɛla tɛ ko a bɛ nin ko ninnu na e m'o daminɛ e y'o daminɛ bi de e bɛ kɔn k'i bila ɲɛ comme ça n'a bɔra i b'a fɔ k'i bɔra ka ban e dun m'o fɔ kɛ fɔlɔ e y'o daminɛ sisan pourquoi i ka bitu ye mun ye i ye filanan testé o de tun ye M5 ko ye a ko k'ale ye Ivan kɛlɛ pour que mɔgɔw k'a fɔ k'a bɔra kaso la ko malgré tout ça a nana Arasa défense ta parce que elle gagnait les mɔgɔw ka sympathie a tun bɛ k'o de gagner dɔɔni parce que ale bɛ fɛn o fɛn fɛ réseaux sociaux kan o ye vive bravo j'aime karisa karisa pour que ka sympathie sɔrɔ k'a sɔrɔ pour que a k'a ka objectif sɔrɔ n'a y'a ka objectif sɔrɔ dɔrɔn a la a bɛ cible ɲini n'a ye cible ɲini a b'a abattre ayi o tɛ marché donc a nana ka n'i gulo Ivan na au lieu que o ka arranger Arasa ko ni min b'a kɛlɛ o k'a kɛlɛ a ka propre compte la ale ka propre compte tɛ mɔgɔ si ma Arasa lamɛn bɛɛ ta di fira kan hali a kelen ka Arasa attaqué k'a ka dabila ne yɛrɛ bɔra ne yɛrɛ ye fira kan o kɛra wa a ma kɛ donc a y'i to o de la ka taa Espagne e y'i si kɛ i bɛ taa Mali la i tɛ mɔgɔ min wele i tɛ taa fɛ i mago t'a la o taara Espagne e bɛ avion ta ka taa yen nɔ nin tɛ démagogie dan ye nin tɛ populisme dan ye juste dɔrɔn mɔgɔw k'a fɔ ko avion ta ka bɔ fo Faransi yan ka taa Mali la plusieurs fois i ma s'a ma i ma fosi mais quand même i y'a mɛn ko a bɛ taa Espagne ni jama taara ka taa micro minɛ ka populisme kɛ tout ça la halisa ka mɔgɔw bugɔ u hakili kan k'a ka temps kɔnɔ wagati min a bɛna sɔrɔ ka fɛrɛ a ma depuis o kuma ne kɔni sigilen bɛ dɔrɔn ne bɛ ka a lajɛ dɔrɔn o de la kɛlɛ in ka nɔgɔ ne bolo parce que depuis a bɔra a kaso la fo bi ne bɛ ka a analyser k'a ka comportement lajɛ k'a taacogo n'a nacogo lajɛ a bɛna fɛn min kɛ je savais a y'i to la ka na Malika kɛlɛ daminɛ parce que a b'a dɔn k'a fɔ ko ni a ye Malika kɛlɛ in daminɛ k'a bɛ e ma taa prison na e ye Malika bugɔ Seku nɔfɛ yan o kun ye Cam nɔ yan bon n tɛ n da don o kuma ninnu na parce que après a fɛ i b'a fɔ ko parti pris ne ka sira t'olu la o y'a o vidéoman ni ɲɔgɔn cɛ ça m'intéresse pas donc i nana o kɛlɛ daminɛ k'i disi da o disi la k'olu to Arasa nɔfɛ k'olu fana sama ka bɔ Arasa kɔ mɔgɔ b'a kɔ k'olu bɛɛ bɔ a kɔ pour que k'i b'a affaibli n'a affaibli la i ka se ka fɛrɛ a ma k'a détruire haine min b'i dusukun na dimi min b'i la e ma hali n'i bɛ kuma fo k'i kɛ cogo dɔ la parce que haine ba de b'i la sɛgɛsi ba de b'i la pour que k'a détruire i bɛ fɛ k'a détruire wagati min i y'olu kɛlɛ k'olu gɛn k'olu sen bɔ a la donc i yɛrɛ sisan i lafiyara sisan i b'a fɔ alhamdulillah n yɛrɛ bolo mɔgɔ bɛ se vidéo la mɔgɔ bɛ se ka force kun sɔrɔ ka n'i y'a attaqué
kana faraka kan dɛmɛ n y'o bɛɛ kɛ sisan mɔgɔ minnu b'a kɔ olu si tɛ se video la olu si tɛ se foyi la olu si tɛ kuma anw de ye videoman principal ye donc an bɛ se ka attaquer sisan ne ni n ka gladiaw mais surprise kɛra min ye gladiaw y'a bɔ sanfɛ tan de 10e étage k'a fili u bɛɛ y'u fori ka bɔ a kɔrɔ a kun sigilen tɛ n'o ye dɛ o choc de b'a la o choc de kelen bɛ ka a traumatiser o gladiateur fɛn fɛn b'a bolo a bolo ko n'a ko k'olu b'u sigi n'a ko k'u b'u jɔ k'u jɔ n'a ko k'aw ka fɛn fɛn bɔ kɛ ala nana k'a ye arasa attaqué a y'a sɔrɔ k'olu bɛ arasa ko de la k'olu ta ka ko la olu bɛɛ taara a yɛrɛ ni mɔgɔ minnu gɛrɛlen don k'u gɛrɛlen don olu bɛɛ tila bɛɛ taara fo dama damani fo a yɛrɛ n'a ka jogo ani quelques personnes a kun sigilen tɛ ni nin ye o choc de bonyana donc a yɛrɛ bolo M5 ko in o ye occasion ye donc a bɔra ko Diko ko de kama a don ta bɔta ne exemple di Diko ye min kɛ n'a ye n'o ɲɔgɔn kɛ mais ye n'a ye ni gosi ye Diko ta donc Diko ko tɛ i ye CDR ni arasa kɛlɛ i y'i profiter ni occasion de fɛ parce que élection ta ma passé ni fɛnɛ tɛ passé n tɛ taa n jɛn i bolo kuma la i nana ko Bubu ye ni arasa ko ye contrat signé ni Bubu ye ko kelen ka contrat signé ni Bubu ye ko bɛɛ ko Diko ninnu ni fɛnw Bubu ye k'olu de taara ni cɛkɔrɔba ye a tɔgɔ k'olu de taara ni Bubu ye donc olu taara ni Bubu ye arasa t'a sɔrɔ mun na arasa ye contrat de kɛ ni Bubu ye mais i bɛ diɲɛ ci k'a ban i tɛ contrat in ɲ'a bolo i bɛ diɲɛ ci k'a ban a tɛ contrat in signé yɔrɔ f'i ɲɛna i bɛ diɲɛ ci k'a ban a t'a f'i ɲɛna ko contrat in signé nin du de kɔnɔ a kɛra nin yɔrɔ de la ou a prévu filɛ fo ka diɲɛ wuli a yɛrɛ m'a fɔ a ko prévu parce que n'i bɛ fɛn fɔ ni prévu t'i bolo i da de sa i da de parce que mɔgɔ o mɔgɔ ye arasa attaqué yan e ko k'a bɛɛ ka na ni prévu ye e yɛrɛ bɛ se ka n'i sigi cogo di k'i bɛna manamanakan fɔ sans prévu ko e ka to yen ko n'aw ma sabali n'aw ma ne to yen n'a ma ne to yen n mana dimi n bɛ bɔ n'a bɛɛ ye n'i bɛ fɛ i ka to yen i bɛ fara mɔgɔw la i bɛ t'i ka mouvement sigi i bɛ t'i ka sira fɛ i bɛ t'i ka baara kɛ an bɛ taa an ka baara kɛ an bɛ fara ɲɔgɔn na mais n'i ma fara arasa la anw tɛna fara i la e yɛrɛ b'o dɔn i ye nin de kɛ Malika ta la ko ni Malika ka denmisɛnninw b'i to yen k'i t'olu to yen ko y'a ka denmisɛnninw activé kama i bɛ nin victime in de la k'a sɔrɔ e de ye aw de ye a attaqué ko tant que ko ka denmisɛnninw b'e to yen k'e t'o to yen i y'a to yen hali mɔgɔ m'a f'i ye CDR ta bɛ juguya n'o ye ne de y'a f'i ye CDR ta bɛ juguya n'o ye n'i bɛ fɛ mɔgɔw k'i to yen i bɛ mɔgɔw to yen i bɛ t'i ka baara kɛ i ka di minnu ye halisa taa i ka mouvement sigi n'olu ka taa i ko force b'i la ko se b'i ye ko n'i y'i da don fɛn o fɛn la k'a bɛ ɲɛnabɔ ko i bɔra si minnu na ko aw mana don koko la k'aw bɛ ɲɛ sɔrɔ a la ko n'aw ye diɲɛ ko kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ ɲɛ sɔrɔ mais munna e dɛsɛlen don ka taa i sirannen don mun na arasa gulonnen t'i la dɛ ko arasa ko k'e kana taa dɛ arasa ma f'i kana taa arasa gulonnen t'i la dɛ ayi i deli ni i tin ni hinɛ bɛ minnu na aw deli n'aw tin n'aw hinɛ bɛ minnu na olu de bɛ ka sama aw nɔfɛ sinon arasa y'a ta fɔ aw ye aw tora a taara aw yɛrɛ ayi ale kɔni ale tilala anw de bɛ ka sama o kelen kelen nɔfɛ parce que an bɛɛ tɛ fɛ k'aw bɛɛ perdu sinon arasa t'i nɔfɛ dɛ donc i sirannen don mun na k'i ka envol ta i sirannen don mun na ka grandi tu es majeur maintenant vacciné i bɛ ko bɛɛ ɲɛdɔn i yɛrɛ ɲumanna a y'i ɲɛ yɛlɛ déjà point i bɛ fɛn bɛɛ kalama kun jumɛn na i tɛ t'i ka mouvement sigi e siran ka taa ou bien i yɛrɛ b'a dɔn ko n'i taara k'i tɛna ɲɛ sɔrɔ de k'i bɛ tila ka se k'a mara yan ou bien tant que e ma arasa ni CDR éliminé e tɛ se ka mouvement wɛrɛ sigi parce que hali n'i y'a sigi a tɛ ye yan ne m'a faamu na i tɛ taa mun na ko Bubu ni arasa ye ko contrat signé ko a fɔra ko arasa bɔra o la ko ka na video kɛ ko ka Bubu dɛmɛ ne bɛ e ɲininka o arasa bɛ bɔ don min k'a fɔ ko ka Bubu dɛmɛ a ye Bubu kelen de tɔgɔ fɔ a ye minisiri 5 de fɔ ko k'olu dɛmɛ mais munna aw t'a fɔ k'a ka bɔ ka kuma o minisiri tɔw kan munna aw t'a fɔ ko minisiri tɔw ye n'a ye contrat signé k'a wulu sara ne dabali banna aw la o parce que Bubu ye premier ministre ye o b'aw ni na relation dɔ b'o dɔgɔkɛ la ko n'a bɛ carré kelen kɔnɔ k'u bɛ lafiya bugu kɛ k'a n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn donc a y'aw accroché o la k'aw b'o k'aw dala gɛsɛ ye a tɛ tɛmɛ sa arasa bɛ bɔ don min k'a fɔ k'a ye Bubu dɛmɛ a bɔra a ye minisiri 5 de dɛmɛ 5 maître Malik
i yɛrɛ ɲuman i ka mɔ ministre wasalenba o min sama ka bɔ kaso la yɔrɔ i tɛ bɔ ka fɛn fo ma dɛ o fana ni arasa ye contrat de signé pour que k'i labɔ ou bien o ye wari de di arasa ma arasa ka bɔ ka fo ma ko a ye dayiru dɛmɛ yan hein? Ministre Papou, ministre de la jeunesse et des sports arasa o ko k'o dɛmɛ munna aw t'a fɔ k'arasa ka bɔ k'o gosi o fana ye contrat de signé ni arasa ya o contrat signé yɔrɔ la e tun bɛ yan Salif Traoré arasa ko ka espoir da o kan ne ma fili je crois que o fana b'a la o fana ye contrat signé n'a ye a bɔra ko k'o commentaire kɛ ko k'o fana dɛmɛ yan munna aw t'a fɔ k'a ka bɔ k'olu bɛɛ gosi ka na dɔrɔn ko fo arasa ye ministre minnu fɔ k'olu kana k'an k'olu soutenir ko arasa ka bɔ k'o ministre olu fana la gosi tuguni pour que olu bɛ ka se ka fitini min kɛ jamana min nɔrɔkɔlen don jamana min terekelen don aw bɛɛ ko jamana min président man ɲi k'a tɛ ka se ka fɛn kɛ ko jamana tɛ se ka avancer fitini minnu bɛ k'u débrouiller k'u kuru k'u seri ka fitini min kɛ ko a ka bɔ k'olu fana gosi olu minnu bɛ se ka fitini kɛ k'olu fana la gosi k'olu bila arasa ban'o de ma sinon a ma ban ka bugu kelen gosi a ma tɔ ninnu si gosi munna aw t'a fɔ k'a k'olu gosi a bɔra ka ministre fɛn fɛn kanu k'an ka chance d'u ma k'an ka chance d'u ma an k'u lajɛ an k'u dɛmɛ u ka se k'u ka baara kɛ duuru de don munna aw t'a fɔ k'a ka tɔw gosi munna aw t'a fɔ k'a ye contrat kɛ ni tɔw ye munna aw t'a fɔ ko tɔw ye wari d'a ma tuba olu fana tɛ ministre ye de pourquoi bugu parce que a fɔra aw ɲɛna ko bugu de ye wari d'a ma a fɔra aw ye k'a ye contrat signé ni bugu de ye a fɔra aw ye ko contrat in na k'aw ta de b'a la aw nɔrɔkun fila la de sinon a m'a fɔ ko a ministre kelen de bɛ o a ye ministre duuru de fɔ mais i tɛ bɔ n'o ye donc n b'i bila n bɛ taa n'i ye dɔɔni dɔɔni parce que i tɛ forme na fɔlɔ n b'a fɔ i ka forme de sɔrɔ pour que an ka ɲɔgɔn pɛn ka ɲɛ mais i tanamani ninnu n fana bɛ taa n'i ye en douceur mais n'i fa kana de n bɛ n fa k'i kunbɛn i ko mɔgɔ ye kɛlɛ kɛ ko mɔgɔ ye kɛlɛ kɛ k'ale tugura kɔ ko a ka cɛ dɔ ye ko mun tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ne fana tun y'o tɔgɔ fɔ a nɔfɛ mɔgɔ ye a ka cɛba kelen a jigi bɛ min kan k'o bɛ se diɲɛ bɛɛ la n'a bɛ kɛlɛ kɛ k'i jigi da o kan n'a bɛ kɛlɛ kɛ a bɛ t'i dogo o kɔfɛ n'a b'a kɔnɔ k'o bɛ se diɲɛ bɛɛ la awɔ a ka cɛba kelen a ko ale y'o minɛ de ko k'o ka ɲumanw ni jugumanw lajɛ k'o peser balance la k'o de la k'o kelen k'a fɔ k'ale ba kana neni mɔgɔ fɛ ko ale taara o ɲininka k'ale y'o peser n ko tellement que kalabanci don nkalontigɛla don quoi manipulatrice don nin kɔnɔ halisa ko alasa ɲuman k'anw bɛ serelaki de nin quoi nin kɔnɔ halisa k'anw ye denyɛrɛninw de k'a bɛna de k'a b'anw kunkolo munumunu ka taa n'aw ye e t'a dɔn k'a fɔ ko anw ye to ye parce que an bɛ ɲɔgɔn fɛ de ko sinon ko e kun mana pɛrɛn cogo cogo k'i ka kow tɛ don an kunna mɔgɔ baden de b'i nɔfɛ k'i soutenir malgré i ka analyse bidon ninnu na ka to k'a f'i ma vive bravo n'i ka faux profil ninnu vive bravo o la ni anw ye video k'i kan olu bɛna u b'an bilen cogo min u b'an bilen ten u bɛ t'e fɛ yen u b'a fɔ bravo vive ni anw y'a kɛ u bɛna anw bilen cogo min u b'an bilen ten i k'olu dɛ ka sɔrɔ k'i ka fɛnw volume caya i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ i bɛ ka video kɛ mais i yɛrɛ bolo i yɛrɛ b'a dɔn ko min mɔgɔ bɛ ka f'i ma vive bravo k'a si de tiɲɛ k'a tila bɛ faux profil de faux compte i ka kuma anw ye soutenir malgré i ka analyse bidon ninnu n'i ka manipulation ninnu pour que parce que tu es avec nous mais n'i bɔra an kɔ don o don i bɛna dɔn k'a fɔ k'i ka erreur ninnu k'i b'a kɛ an b'a bɔ k'a d'i ma k'ale k'o ka juguman ni ɲumanw peser ko ka sɔrɔ k'o ta ko arasa n'est pas reconnaissant ko arasa tun ka ɲi e ka ɲuman ni juguman aw ka ɲuman ni juguman peser ko ka sɔrɔ ko aw garder ne ko Amin Jai exemple ta Amin Jai kan b'o dɔrɔn de jaabi mais n'i ye dɔ wɛrɛ ta n bɛ bɔ ni dɔ wɛrɛ ye ne ko e ni Amin Jai kɛlɛli o i ka cɛba kelen ye o dɔrɔn de taara i défend yan o dɔrɔn de ye risque ta k'a bɛ taa siɲɛ ta ka prison kɛ i kama n ko dɔ ɲɛda kɛra ballon de y'i bolo u y'u Amin Jai y'i pan ka dɔ ɲɛda kɛ ballon de ye e ɲinɛ n'o kɔ dɛ i dafa wuli
i ko teri ti la diɲɛ kɔnɔ ni min tɛ ko k'a bɛ ala ye da k'e ma teri fila kanu k'o de ye teri ye ko wa k'e n'o de bɛ ɲɔgɔn bolo k'i n'a bɛ sa ɲɔgɔn bolo n bɛ na n'i ka 2017 vidéo ye dɛ i bɛ bɔ i b'a wagati min na k'i b'a tanu Sadio Diama o ɲɛda kɛra ballon de ye e nɔfɛ k'a ci fo k'a nin da munna e m'o ka jugumanw n'o ka ɲumanw balance ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'o garder mais n'e y'o fili de i komi chaussette tolilen i komi jɛgɛ toli i y'o lafili de k'a ci k'a ɲɛda bɛɛ di fɛnkɛ i kun bɛ e mana billet ta togo togo k'i bɛ taa Mali la nin dennin tun b'a cɛ n'a denw bila ka tugu i kɔ ka taga n'i ko k'i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ jamana in kɔnɔ nin dennin bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ bila k'a kɛ o bugɔra i bɛ ka min ta o ma bugɔ dɛ ayi o taara k'a bɛ taa siɲɛ ta o ma siɲɛ ta sɔrɔ dɛ mais dɔ ye siɲɛ ta i nɔfɛ i bugulen bɛ Amidia ye woro kɔrɔ tuma min o y'a ka saki kɛ ka Amidia ye gosi ko Amidia k'i bɔ a ka woro ni ɲɔgɔn cɛ Amidia y'i pan k'o ɲɛda kɛ ballon ye ka dennin ɲɛda k'a défigurer 1%. Munna e m'o ka ɲuman n'o ka juguman balancer n'i y'o gɛn ko parce que ko de taara e labila Buwa ka mɔgɔw ye ko parce que ko de taara fɔ Buwa ka mɔgɔw ye ko nationalité t'e bolo ka sɔrɔ i yɛrɛ bɔra ka galon tigɛ ko tu es française ko nationalité française de bɛ e bolo i taara plainte i taara polisi la i taara i ka plainte fɛngɛ kɛ don min plainte kɛ don min i convoqué Amidia i ka kɛlɛ kɔfɛ n k'a dɔn n'o de la ko nationalité t'i bolo parce que i ka procès verbal min bɔra a sɛbɛnna kan ko tu es nationalité malienne a dɔn n'o de la k'a fɔ ko tu n'es pas française mais i ko k'i terimuso de taara fɔ Buwa ka mɔgɔw ɲɛna ko tu n'es pas française i y'o haramu k'o bɔ i ka vie la munna e m'o ka juguman n'o ka ɲuman peser k'o ka furu sa k'o ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ tiɲɛ i nɔfɛ mais i ma reconnaissance fɔ la dɛ e ɲɔgɔn e delila ka mɔgɔ jumɛn delila ka ɲuman k'e ye dugukolo in kɔ kan ko tɛ e tɛ reconnaissant à part Diko sinon n'ayi kɔni y'o bunte Diko ta an bɛɛ b'a dɔn o intérêt i arasa kɛlɛ ta de k'a turu de ta k'o da o kun parce que il fallait k'i kun sɔrɔ ka arasa kɛlɛ sinon Diko ko tɛ e b'o dɔn ne b'o dɔn i ni ala cɛla la n'i da a n'a ma conscience i b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ i b'a dɔn i ni kuranɛ cɛ dɛ bilahi taala mais i terimuso o min y'a yɛrɛ faga i nɔfɛ o ye min k'i ye i ka siɲɛtala m'o k'i ye o ye min kun y'u bolo i ka siɲɛtala m'o kɛ o de tun b'a siri a sen fila kan k'a bolo fila da i kɔ ye k'i deli i komi ala parce que a kɛra anw yɛrɛ ɲɛna k'a sigi a senkuru fila kan k'a bolo da i kɔ kolon tɛ tɛmɛ o kan dɛ hɔrɔnya tɛ tɛmɛ o kan dɛ n b'i fɛ tɛ tɛmɛ o kan dɛ n b'i kanu tɛ tɛmɛ o kan dɛ ka tila ka risque ta k'a bugɔ k'a ɲɛda bɛɛ défigurer a b'a denw to yen a b'a cɛ to yen a b'a ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ to yen i kama n'i wulila k'i bɛ taa Mali la a bɛ tugu i kɔ a bɛ taga n'i ko k'i bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'i kɔ munna e m'o ka ɲuman ni juguman balancer k'o to yen donc e bɛna mun fɔ arasa ma e man jugu ni arasa ye arasa mamuso de ye e ye non reconnaissance la ɲuman dɔnbaliya la arasa mamuso de ye e ye n y'a f'i ɲɛna n ko n'i bɛ kuma n k'i réfléchir parce que ne de y'i lamɛn ne n bɔra ne ye fɛn fɔ n bɛ nin kelen dɔrɔn de fɔ dɛ komi o fɛnɛ lielen don Amidia ye ko la b'o kelen de fɔ dɛ mais n'i bɔra n dɔ wɛrɛ n bɛ bɔ n dɔ wɛrɛ i bɛ ɲinɛ dɔ in kɔnɔ a tulo b'a la an bɛ reconnaissance kuma de kan toujours dɛ d'accord a kumana a cɛ kan k'a cɛ k'o tɛ arasa jugu ye ko n'o tun ye anti arasa ye ko lagare ka affaire k'o fɛn bɛɛ b'o bolo k'o ye arasa bali prison ma k'o ye arasa bali fɛn dɔ ma o yɔrɔ la n b'a fɛ k'o yɔrɔ to yen fɔlɔ a cɛ ka yɔrɔ n tɛ don o yɔrɔ kɔnɔ fɔlɔ parce que ne n donn'o kɔnɔ n bɛna taa don seli wɛrɛ kɔnɔ n t'a fɛ ka don o kɔnɔ n'a ye pardon parce que hɔrɔnya la i bɛ fɛn dɔ to yen i bɛ fɛn dɔ fɔ i bɛ dɔ to yen i bɛ hadamaden to yen ko dɔ kama n tɛ don o yɔrɔ la fɔlɔ mais ni jɛnɛ ye encharné ka taa k'a t'a dabila ne ye don o yɔrɔ la jɛnɛ bɛ nimisa kun min na a bɔra ka nin fɔ donc a cɛ ka yɔrɔ n b'o zappé n b'o to yen fɔlɔ a nana ni argument min y'o la o ye arasa labɔ dɛ o ye arasa don tan dɛ o y'a bɔ tan dɛ n'a kun man d'a ye o y'a ka 500 bɔ e t'a to sa o k'a ka 500 di sa wa e ye min dun CDR la mɔgɔ ma dun koyi e ye nafolo min dun CDR la o cɛ tɛ yen o muso tɛ min y'a dun mɔgɔw y'u ka wari min fara ɲɔgɔn kan e ko karasa karasera mɔgɔw ka maɲumako wari kan mɔgɔw ye maɲumako wari fara ɲɔgɔn kan k'u ni di ka fɛn bɛɛ kɛ
mɔgɔ kunna tɛ ka avocat wari sara 15 000 euros 14 000 euros u kun wari la e bɔra e karache olu kan yan e bɛ se ka karache farasa ye mɔgɔ ka maɲumanko wari n ko n'i bɛ kuma i b'i tɔtɔ de parce que e bɛ ka fɛn o fɛn fɔ arasa ma e y'o 300 ni kɔ de kɛ e y'o miliyari de kɛ faransi yan a miliyari mɛ an y'a ɲɛ tugu a bɛɛ ka k'i to yen parce que i n'a mɛn ɲɔgɔn fɛ jɛnɛ pardon ne ko o de la n y'a f'i ye n ko ni kɛlɛ tɛ ja la n ko ne nata ko n ko ne bɔra ni dalu n b'i kun pɛrɛ i tɛ ka da la yɔrɔ mɛ n bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni komi i yɛrɛ tɛ forme na an bɛ taa dɔɔni dɔɔni mɛ n'i kafalen bɔra don min n'i yaadalen bɔra don min n'i jamanen bɔra don min n'i bɔra ni min ye ni kafalen ni yaadalen falen fɛnɛ bɔra k'i kunbɛ o la i bɛna dɔn k'a fɔ ko ja ko i bɛ k'a dan yɔrɔ min k'a tɛmɛn'o kan an ka taa i m'a fɔ ko ni anw m'a bila k'i tɛ fara arasa la i kana t'i ka mouvement sigi a ja la ne bɛ k'o f'i ye halisa walahi bilahi halisa i ka estime dɔɔni bɛ envers ɲɔgɔn an ye jɛ min kɛ an ye baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ o kama i kana laban pour rien i kana fini très mal o de kama n bɛ ka continuer ka f'i ye ko ta n'i kɔnɔ ko ye k'an débarrasser ka wuli a de k'an bɛ ka siri ɲɛ o tɛ dɛ parce que mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn olu ka kɛlɛ man ɲi ni i bɛ dɔn t'i dɔn o kɛlɛ ma nɔgɔn dɛ mais minnu y'u si kɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ tɛ dɔ Facebook in kan ka tɛmɛ ne nata kan CDR sigi la CDR san 4 kɔnɔ e ni mɔgɔ ma CDR député ɲɔgɔn fɛ depuis a bureau ma sigi ka n'a bila bi la k'o bɛ dɔn ka tɛmɛ ne kan ayi o de ba an y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc je te connais très bien mais j'ai toujours fermé ma bouche ka ko bɛɛ kun ka n da de pendant que i bɛ ka denmisɛnninw bila kɔsa in na e ye denmisɛnninw bila ka ne ba neni ka ne fa neni u bɛ musoman neni u bɛ fɛn bɛɛ d'a ma u b'a fɔ ko n ye jɛnɛyakɛla ye ko n y'a kɛ tan ko n ko ta ko n ko tasi bɛ cɛw la ko n minɛna QG la cɛnimusoya la ko n donna tan k'a bɔra tan mɔgɔ si m'a bila la e de y'a bila la e kan k'o kɛ ne na k'a bɛ ala ye da n ma taa n dogo diɲɛ cɛ kɔfɛ n ma n dogo muso kɔfɛ k'a ye bɔ aw ka nin fɔ a ma deli ka kɛ bilahi taala ye wa n yɛrɛ ma deli k'i y'a ta kɛ mais e y'o kɛ ne la hali sini o bɛ ka kɛ ne na mais n ma deli ka ɲɔgɔn k'i la i y'a kɛ n na il y a 3 ans i bɛ ka segin a kan tuguni i y'a kɛ n na il y a 3 ans n y'i pardonné mais j'ai pas oublié n bɛ to ka segin a kan parce que moi je pardonne mais je n'oublie pas mais i bɛ ka segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan a bɛ ka kɛ ne na a tɛ fɛn kɛ n na dɛ n bɛ fama ma kuma min au départ vidéo 4 de kun kɛra n kan fo bi n t'a tɔw ɲɛdɔn tuguni mais je sais k'u bɛ continuer mais e de b'u kɔfɛ e de bɛ k'u bila la k'u ka ne fa ni ne ba ne kan k'u kɛ ne na malgré i y'a ɲɔgɔn kɛ na n y'a kun mais o bɛɛ la n ye n da de k'i to yen parce que an bɛ kan kelen na awɔ mais i bɔlen o kan na mais i ye champ de bataille de di ne ma dɔrɔn n k'i en finir pour de bon mais n'i ye insister toujours k'i ka t'i ka groupe sigi k'i ka taa fɛn dɔ sigi parce que n bɛ fɛ i kana fini mal i ka se ka ko wɛrɛ k'i yɛrɛ i kana i cari ne kana to i n'a fɔ tɔw aw cari aw kana na tila ka séparer i n'a fɔ tɔw bɛɛ b'i ka kana bɛɛ b'i ka fɛn aw ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka foyi kɛ hali n'aw taara duguma fɛnninw kɛ k'aw fara ɲɔgɔn kan a tɛ taa ɲɛ n'i ma taa k'i ja to mɔgɔw la n'i nege bɔra mɔgɔ la n'i ko k'i bɛ fɛn o fɛn kɛ a tɛ se ka kɛ a tɛ passer o de la n bɛ ka insister malgré 4 ans de jeu n bɛ ka insister tɔw bilala erreur min kɔnɔ i kana bila o ɲɔgɔn kɔnɔ e yɛrɛ tɔw bila dingɛ min kɔnɔ e yɛrɛ kana bila o dingɛ kɔnɔ il faut être plus intelligente que les autres i ma sɔn n'an bɔra yen komi cɛ ka yɔrɔ n tɛ avance o kan n b'o to yen an bɛ na ko arasa Clément ka vocal ko parce que ne bɛ ka important de ta quoi ko Clément ka vocal ko arasa bɔra ko k'a fɔ ko Clément ka vocal ko ye tiɲɛ ko arasa ye tombé ba ko ka Clément ka vocal jouer mais arasa ye mais o Clément ka fɛn fɔlɔ min bɔra ne nata de y'a publier mɔgɔw b'u firi ne kan n'u tɛna ne faga ko ye ko audio privé ko mun na ko ne bɔra ne ne ko audio privé tɛ n ko fɛnkɛ de don journaliste dɔ ka interview de don ala y'a kɛ u nana ni journaliste muso ka interview ye ka na bila o ma Clément na sɔn minɛ Clément continuera ka sese wele a bɛ ka jamana ci bi kuma de fɔ république bɛ taa sira min fɛ a bɛ k'o de fɔ M5 ka plan diabolique sigilen a bɛ k'o de fɔ M5 ka plan ɲumanw sigilen a bɛ k'o de fɔ M5 ka Mali taɲɛ kuma a bɛ k'o fɔ M5 ka Mali ta tiɲɛne ko kuma a bɛ k'o de fɔ Vogo la o ye manamana Vogo de
donc ko arasa ta bɔra ko o fɔlɔla anw de la k'anw y'a fɔ bɛɛ ɲɛna anw sera ka bɛɛ empêcher ko k'a fɔ k'o tɛ arasa ye donc a bɛ fɛ juste dɔrɔn k'a confirmer aw ye ko vogo minnu kun bɔra ko arasa de don ko mais k'ale yɛrɛ y'o kɛlɛ kɛ jɛnɛ pardon y'i tɛ miiri y'i tɛ miiri i tɛ tasi y'i tɛ ala filɛ ni maloya t'e la e ka bɔ ka n'i sigi k'i bɛ nin fɔ Malika ye nin kɛ don min ne tigɛra Malika la o don parce que Malika bɔra k'a defa ko tiɲɛ tɛ Malika bɔra don min k'a fɔ ko tiɲɛ don ko gynécologue ne tigɛra la parce que hɔrɔn ta tu ka nɛmu i tɛ taa ko la ka tila ka segin kɔ a jigilatigɛ barika ka bon mais bi i nana k'i bɛn'o confirmer mɔgɔ ye parce que i b'a sa contour la bi non c'est incroyable donc don min na ni n'a ka di ale tɛ mais ni n'a man di don min ale de don donc Clément ta o fana ka kɛ fo ye jagoya la ko parce que Clément ko fo Clément ko vocal fɔlɔ ye fo ye o interview bɔlen Clément sera ka mun fɔ n'o mɔgɔ kelen ka fɛn wɛrɛ bɔra n'o jamana jɔli kuma ni jamana cili kuma ma taa jouer radio so la a bɛ taa mun de jouer ko ye Clément ka vocal ta ko ka t'o jouer radio so la ko il est tombé bas mais comment il peut être tombé bas jamana de kuma b'a da kɔnɔ vocal manamana ko tɛ cɛ ni musoya vocal tɛ vocal privé tɛ fosi tɛ Clément ka vocal ni arasa ka vocal bɛ se ka comparer cogo di e ko k'u ye vocal min jouer arasa kan ko arasa ka vocal dɔ jouera or ni arasa ka vocal dɔ delila ka jouer komi e yɛrɛ bɛ k'a confirmer cogo min donc jamana ciko kuma jumɛn b'o kɔnɔ république kuma jumɛn b'o kɔnɔ ministériya kuma jumɛn b'o kɔnɔ président kuma jumɛn b'o kɔnɔ et an bɛ mɔgɔ dɔ minɛ k'a don kaso la lutte contre corruption kuma jumɛn b'o kɔnɔ non olu ye manamana ko ni futilité ni mɔgɔ ka vie privée ni mɔgɔ ka vie intime de o tɛ mɔgɔ intéressé o tɛ kini di mɔgɔ ma o tɛ to di mɔgɔ ma o tɛ na di mɔgɔ ma o tɛ Mali jɔ o tɛ Mali ci o foyi tɛ se Mali ma mais par contre Clément ka vogo in o fɛn bɛɛ bɛ se Mali ma o fɛn bɛɛ o bɛ Mali intéressé donc fɛn min bɛ jamana république intéressé o kan ka jouer radio so la donc ka bɔ k'a fɔ k'a tombera ba ko ka o jouer radio so la non donc aw bɛ k'a yira mɔgɔ la ko aw ka dɔn ta tɛ ka tɛ ɲɛfɛ ko donc ko brouillon kɛlɛ in n'aw degelen b'o la dɛ tellement que aw degelen don brouillon kɛlɛ in na hali aw tɛ se ka analyse ɲɛnama kɛ k'a bɛɛ aw tɛ se ka réfléchir de loin ka kow lajɛ fɔlɔ ka différence lajɛ kow la nin ni nin de kan ka kɛ nin ni nin de man ka kɛ k'a différence dɔn nin ni nin de kan ka fɔ nin ni nin de man ka fɔ k'a différence dɔn ka sɔrɔ k'a fɔ parce que n'i y'a fɔ ten i kun fɛ ten parce que karisa man di ye n diminen don a kɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn na n bɛ fɛ ka taa fo n k'a dégrader fo n k'a lagosi komi tɔw ta ɲɔgɔn donc et se ka réfléchir ka erreur ni non erreur dɔn donc Clément ka vocal o ni arasa ka photo ko ka photo bɔra k'an ko ye photo faux ye ko normalement ni Clément ko k'a ta ye faux ye o fana kan ka kɛ faux ye pourquoi tu compares ça dɔ taara dɔw ka image ta ka kunkolo gulo la ka don o ka vie intime kɔnɔ ka kunkolo ta k'o sigi o la k'o accuser aw yɛrɛ bɛɛ ye kɛlɛ kɛ k'o to ye aw yɛrɛ bɛɛ ye kɛlɛ kɛ ko o to o ye mais n'aw tilara ka segin a kɔ ko parce que n'aw bɛ kɛlɛ la donc ça veut dire que i ye Malika min kɛlɛ i n'a bɛɛ kɛra kelen parce que Malika y'a fɔ ko arasa tɛ a tilara ka fɔ ka don parce que u bɛ kɛlɛ la o man ɲi n'i ko ko fɛn min tɛ min ye i bɛ tɛmɛ o kan i bɛ ko wɛrɛ de ɲini kana segin kɔ mɔgɔba rétroviseur tɛ mɔgɔba la n'i ko k'i bɛ segin kɔ à chaque fois k'i jɔ ka ko kuma dɔw fɔ mɔgɔw bɛ tigɛ i la mɔgɔw bɛ tigɛ i la i ko arasa kumana trop ko arasa kumana trop ko arasa ka lutte banna ko parce que ko arasa kun bɛ lutte la kuma min na ko arasa kumana trop ko ka fɔlɔ kumaw ni bi kumaw bɛ ka de bɛ taa ko ka bila ɲɔgɔn na k'o fɛngɛ ne ko e t'aw dun depuis e nin daminɛ i ka kɔrɔlen ni kuraw bɛ na n'i m'a fɔ ko i bɛ ka kana coup d'état tɛ kɛ ne tɛ coup d'état fɛ jamana bɛ ci mɔgɔw kɔngɔ bɛ mɔgɔw faga i bɛ tila ka bɔ an ka taa an ka coup d'état kɛ hali ni bɛɛ bɛ sa ne bɛ martyriya fɛ ka mourir lâche ne bɛ nin fɛ tan ka mourir nin ko mais e tulo t'i ka kumaw la
Gé fene sa nan de ka video ke yin no quoi. Ko na uta bi ko ka bita comparer. Ko ni hore be ni be miri ni be tasite ou ite boale ki si. Ara sa ta o be se ka comparer parce que ka kuma o be ka suru dona. O ma yele ma. O ta o be tike tike ka yele ma. Mais et ta o ni o est opposé de diamétralement opposé comme ça. Et ta o ni. Et ta géologie et mangasno. Et ta créon que les géologies et mangasno. Et ça n'a ne que vidéo là. Et ça n'a ne que kuma la ngolo fola. Et ça n'a ne que bi mana jigi kono fo. Et ça n'a ne que été analyse que. Et ça n'a ne que nimi fait na très beau pour vidéo jani j'aime ni partage ni bravo harsa abana yes ça n'a ne ko la. Oh nous le tara kana bi et de ça. Donc il faut comment nous blague. Ara sa goshi le man eda. Ara sa la goshi le man eda parce que il va comme pour ara sa ma. Il veut qu'il joue de, il a comportement de, il défaut du goût de, il veut couler de ta couler de fois ara sa ma. On est c'est la parce que on est exact. Et exactement. Il vit tout là. Dit comme nena, arasa ko comme voka to go digo kanata. Mo ya arasa bo tribunal bolo. O marasa ka jugement mingera iga kasobon kere fe yin no kwa. Arasa tara jugement mge. Yin no ko arasa ma juger. Ko tribunal chira ko arasa bla la ka ma juger. Arasa tara juger li mike. Bi nga. Arasa ya rappel mike. Il faut d'ailleurs. Oui, arasa condamné kato Espagne ou français. Ko 3 mois de prison ou 1 an de prison, voilà, 12 mois je pense, avec amende Wardofo, avec amende à faire exact là. Arasa ka avocat ou rappel que. On rappelle que les arasa tara jugé et communiste tribunal là. Et il a nos dons, chez Monsieur Bloc Maladoni. Nous t'as jobar là. Kala jobar là, quand il y a de la cana. Arasa jugera. Donc, arasa est mis fort. Digo ka bo digo ne aka do ka kuma fo ama shweli ka ama mo faka ama fo shike o ka so ku do ani srache parce que to o tar u bi kla kana ni ko nunu wuli aka matuni kana embêter maintenant dona pour une fois ka kuma ako affaire ka date digo ka temena yere parce que à chaque fois ni dossier est suspendu ou tinana bla ou be occasion de venir qui sort tuni ka dossier nabo. À chaque fois que le dossier est suspendu au tribunal, là, n'a mal joué carrément. Quand on a annulé là, ou bien fait maquiller là, il faut que le dossier soit suspendu. Ni dossier suspendu de nous. À quel choco, nous, nous, m'avons serré ma domolo, ou bien fait. Donc, à ça, jugera ou à ma juger. À ça, on va acquitter. Et il y en a pas. Et ici, quand il y a un jibo sara, quand le tribunal est tiré. Ko arasa ma juger ko arasa mo go wole pour ga kana juger e arasa tara mo ni tribunal kono arasa e avocat ta muna avocat mu ni défalé maître Zana ni maître Touré ou bien ko na Touré ulu de ta ulu dara arasa ka ani maître fenga ya français ta ni to ko boramu ani o ya bora fo français o ga ta no o ga ta mo ko arasa ka avocat do ani Zana avocat do tara arasa défendre o ma esprit kumeni ou bien tellement arasa dimi bila tellement hen bila il ko le cerveau te fonctionner tout bien il cerveau te marcher tout bien et a clip et il na arasa ka jugement ko ka arasa acquitté et il no ko ka avocat ta akana na ka dossier ani jama influence ke ani jama ka influence ke là moi je suis d'accord avec ça mais il a été jugé quand même dossier malade blaté ka clôturer te ka la blaté comme dikota clôturer la tout comme
parce que tôt ou tard u bɛna occasion ɲini ka na cɛkɔrɔba sigilen bolo bɔ a da kɔrɔ k'u b'u dimi bɔ a la tôt ou tard ni bɛɛ ɲinɛna tuma min bɛɛ mana ɲinɛ tuma min ko jamanadenw ye ko wɛrɛ daminɛ ka ɲinɛ digiw kɔ dɔrɔn u bɛna nin dossier tatiɲɛlen nabɔ k'u bɛna cɛkɔrɔba wele k'u tribunal commune 5 merci c'est ça merci mais a b'a yɔrɔ dɔn hali ne m'a fɔ commune 5 ne ko k'a ka fɛn in kɛrɛfɛ a b'a dɔn yɔrɔ min don a ye commune 6 de don tribunal in bɛ commune 6 de a bɛ commune 6 de fɛ ne ma fili je sais pas mais a kɔni bɛ anw ka lafiya yɔrɔ in kɛrɛfɛla la lafiya bugu kɛrɛfɛ awɔ ni ko lafiya bugu musow ni lafiya yɔrɔ in hali a tɔgɔ fɔli man di ne parce que a man di n ye n t'a fɛ hali k'a fɔ ou bien ka kulonkɛ a tɔgɔ la ou bien ka kɛ a ko mɛ ka kɛ hali ni moquerie ye parce que ça fait pas plaisir mais o yɔrɔ in musow k'o yɔrɔ in dɛ a b'o kɛrɛfɛ musow bɛ taa yɔrɔ min donc s'il te plaît n bɛ segin a kan tuguni pour une dernière fois mɔgɔw i ka di mɔgɔw ye tuma min i tin dɔɔni bɛ mɔgɔw dusukun na wagati min mɔgɔw b'a fɛ halisa ka hadamadenya kɛ n'i ye tuma min i tɔ to i ka taa n bɛna kuma dɔ f'i ye tuguni n ba ka ladilikan min ni n ba b'a fɔ n ye don o don n bɛ segin a kan k'a f'i ye a ko hadamaden i ka se t'u ye ka fanga t'u la ka sabali o de ka di Ala ye sabalibaga de ka di Ala ye k'a fɔ ko nin se bɛ n ye a da bɛ n kun a fanga bɛ n na k'a kɛ mais n y'a to yen lilahi wa rasuli o de ka di Ala ye Ala b'i dɛmɛ o de la Ala bɛ force d'i ma o de la i bɛ yɛlɛ mais n'i y'i seko bɛɛ kɛ Ala b'a cɛ ka bɔ i kɔrɔ i bɛ yɛrɛ kɛ ni Ala y'a cɛ ka bɔ i kɔrɔ n'i yɛrɛ kɛra Ala ma se cogo t'i la n bɛ segin a kan n b'a f'i ɲɛna i bɛ nin wagati la tuma min fɛɛrɛ tigɛ n'i bɛ se ka mouvement sigi n'i bɛ se ka fɛn o fɛn k'i yɛrɛ i tin bɛ mɔgɔw la aw tin bɛ mɔgɔw la cogo min parce que mɔgɔ dɔw bɛ halisa o ka d'u ye mɔgɔ dɔw bɛ halisa olu b'aw nɔfɛ malgré vos faux profil ninnu minnu bɛ j'aime faux ni partage faux ni commentaire faux kɛ malgré tout ça mɔgɔ dɔw b'i fɛ halisa essaye de faire quelque chose si tu n'as pas confiance en toi a fɔ an ɲɛna an k'i ni hakili yira ɲɔgɔn na mais n'i m'o kɛ n'i ye acharné nin kan a bɛ k'i la dɛ n bɛna n ba ka kuma wɛrɛ f'i ye a b'a fɔ n den ni mɔgɔ y'i fa neni i ka n'i ta sara ni mɔgɔ y'i ba neni i ka n'i ta sara ni ne de nenina ka n'i ta sara dɛ nenni juru sara bali o sarabaga ye Ala de nenni juru sara bali Ala de b'o sara donc ni mɔgɔw y'a k'i la n'i m'i ta sara fugariya tɛ a juru Ala b'a juru sara i ye parce que i ma juru o juru don sara Ala de y'i kale ko juru o juru n'a donna ale Ala b'a sara n'a ye min k'ale Ala la ale b'o yafa ni ɲɔgɔn cɛ mais hadamaden ɲɔgɔn ye n'a ye min kɛ ɲɔgɔn na ale t'o yafa dɛ anw de b'o yafa ni ɲɔgɔn cɛ donc ni min ye juru min don min na Ala b'o sara o la o de la ne bɛ miiri ka ko caman kɛ ka ko caman ye ka ko caman se t'o ye k'a da to n bolo k'a fanga to n bolo n bɛ se k'a vulgaire kɛ mais n b'a to yen lilahi wa rasuli Ala bɛ barika don o de la ka se t'u ye k'a to yen lilahi wa rasuli n b'o de f'i ye peut-être nin kuma i mago t'a la dɛ i tɛna ta en compte yɛrɛ mais fais quelque chose de plus important. Ni mɔgɔw ma bɛn, c'est pas la fin du monde. Ni Arasa ma bɛn, c'est pas la fin du monde. Fais autre chose. Fais autre chose. O de la ka di la. Mais i encharné ni sira kan. Bilahi ni janjo tɛ diya i la. Wa a janjo bantɔ a bɛ ban fo k'a cɛ juguya. Mais n'i ma dan na ko je suis sincère n bɛ ka kuma min f'i ye n dusukun na n'i ma da la i bɛna ye. Digo ɲuman na i t'a mɛn dɛ i b'a ye a tɛ mɛn a bɛ ye de ne nata de y'a f'i ye a to a ka k'i la i k'a kun n ye nin fɔ dɔ ye san 3
don la bɛ bɔ karasa ya nini don la bɛ bɔ karasa ya fa nini don la bɛ fɔ karasa ya ba nini n ko ka n'i ta sara ni i bɛ ka kuma min fɔ ni tiɲɛ de don ka n'i ta sara taa i ka sira fɛ fɛn dɔ k'i yɛrɛ i ka taga i ye min fɔ ni tiɲɛ don bilahi i bɛ taa ɲɛfɛ a ma sɔn san 3 a bɛ arasa kɔ la ŋana malikaw nana kɔfɛ ka gurupu sigi ka diɲɛ bɛɛ wele mɔgɔw tugulu kɔ bɛɛ sera ka fɛn k'i yɛrɛ ye a ma se ka foyi kɛ diɲɛlatigɛ la arasibaci wa hali sini arasibaci hali ni M5 ko banna sa a bɛ bɔ ko arasibaci a bɛ hadamaden détruire i yɛrɛ o ye o bɛɛ ye prévu ye e yɛrɛ o bɛɛ kɛlɛ o bɛɛ ye prévu ye e yɛrɛ bɛ taa don erreur ɲɔgɔn kɔnɔ cogo di siranya tɛ dɛ wa k'a fɔ k'i ka kɛlɛ jɔ n'a ka di ye kana jɔ dɛ ne n'a ka dalama don dɛ bilahi taala n dalama don ka nin ko in jɔ i la n dalama don k'i en finir nin ko kɔnɔ mais n bɛ porte de sortie d'i ma ko n'i ye da tugu den da la ka fenêtre datugu ka fɛn bɛɛ kɛ ka tila ka n'i jɔ da la den b'a defa i bolo ko mais n'i ye porte de sortie yira la a bɛ se k'i pan ka bɔ fenêtre fɛ ka taa mais n'i y'o bɛɛ datugu k'a serré k'a coincé ni taaba t'a bolo a b'a defa donc o vidéo de kun don n tɛ taa ɲɛfɛ kosɛbɛ parce que a yɛrɛ tɛ forme la n bɛ fɛ a formuma de ka na an ka ɲɔgɔn pɛnpɛn a formuma mais n'a tɛ forme la dɔrɔn n tɛ se k'a gosi donc o de kun don an k'an bɛn bonne soirée